Nalazimo se u Velikoj Dragi na Golom otoku, to jest blizu Velike Žice ili glavnog muškog logora, a iza nas sa one strane je Senjska Draga gdje je bio smješten ženski logor i danas i od jednog i od drugog logora, dakle ovog prvog koji je osnovan muški 49. a ženski onda negdje početkom 50. je ostalo vrlo malo. Dakle, samo temelji paviljona. Ostali su tragovi još tog amfiteatra gdje su se održavali apeli i ponekad takozvani, dakle, kulturni program, kinoprojekcije. Inače, u samom ženskom logoru je kroz cijeli period, dakle od 50. do negdje 51. Sad tu se svjedokinje same razlikuju u svojim iskazima, da li je to bilo dakle 51. ili 52. kada se žene prebacuju na Sveti Grgur i od tada je isključivo ženski logor samo na Svetom Grguru, ali kroz cijelo to razdoblje njih nije bilo više od 700. Dakle, opet naravno prema procjenama, što bi značilo nekih 20 puta manje nego muških zatvorenika, ako je njih prema ovim najkonkretnijim podacima oko 16,5 tisuća. Na Goli otok sam došao optužen kao i fonbirovac. Što se dogodilo? U to vrijeme, 1948-1949. godina, ja sam studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I među studentima došlo je do razgovora o rezoluciji Informbiroa. Pa poneki su prihvatili stavove iznesene toj rezoluciji Informbiroa. I naravno, tada je počela i represalija. Tako da oni studenti koji su se izjasnili, bili su na fakultetu bojkotirani. Znači, niko nije smio s njima razgovarati, sjediti do njih, pozdravljati se, to bi bio bojkot na fakultetu. Ja sam tada bio predsjednik jedne grupe NSO-a na Filozofskom fakultetu. Nisam htio bojkotirati mog kolegu i tada sam i ja, dakle, bio proglašen fonbirovcem. Bio sam član Komunističke partije Jugoslavije, isključen sam iz partije. Zatim je slijedilo i isključenje sa fakulteta. I dakle, postao sam informbirovac, zvanično informbirovac. To je dovelo da sam stigao na Goli otok. Ako uzmete 1000 ljudi u jednoj vrsti, svaki zauzima 1 metar prostora, to je kilometar. Moraš proći, tu te prebiju kroz taj špalir, kad ideš, tu te prebiju. Tu se lome i noge i ruke, razbijaju glave u tom špaliru. Uz povik, dakle, udri bandu, stari kažnjenici dočekuju nove kažnjenike. Po tretmanu isto ne bismo mogli tvrditi da je ta svakodnevna tortura i to stupljavanje, dakle, svih zatočenica od bande pa do revidirki bio bitno različit od muškaraca. Dakle, sve žene koje su, a njih nije bilo također malo, koje su prošle i ustaške logore i ove nacističke, kada bi kasnije uspoređivale te tretmane bi rekle da ih je najviše boljelo i mučilo to što nije bilo osnovne solidarnosti, dakle, koja je postala ovim drugim logorima. Morali ste shvatiti kad ste došli na Goli otok da ste sami. Apsolutno sami. Mnogo ljudi oko vas, ali vi ste sam. Potpuno međusobno nepovjerenje. Ako nisi shvatio da si sam na Golom otoku, ako si povjerovao u nekoga, izvrgao se velikoj opasnosti. A opasnosti je izvrgao i onoga komu se povjerio. Mi živimo prljavi, izgladnjeli, puni nametnika,
očajni, koji jedan drugomu prete, jedan drugoga tuku. Svi smo međusobno neprijatelji. To je život u Golom otoku. Nisi smio raspitivati se neko nestao. O smrti se na Golom otoku govoriti nije smjelo. Smrt na Golom otoku ne postoji. Dakle, one koje su dovedene doista kao političke zatvorenice bile odvojene, dakle, od svojih obitelji i niti je obitelj znala gdje su one završile, niti su one imali ikakvih kontakata, dakle, sa svojom djecom i ostatkom obitelji i bilo je čak slučajeva s obzirom da su izgubile građanska prava, isto kao muškarci, to je važno napomenuti da su žene tek 45. dobile osnovna građanska prava kao što je pravo nasljeđivanja, pravo glasanja, pravo razvoda recimo, dakle i pravo briga o vlastitoj djeci, da bi onda nekima doista bila oduzeta djeca. Naša obitelj nije znala gdje se mi nalazimo. 1952. godine dovedena je jedna novost je uvedena, to je da se svaki kažnjenik mora javiti u svojoj obitelji mjesečno jednom dopisnom kartom. Tu kartu si dobio od uprave logora preko te druge kažnjeničke vlasti gdje si mogao napisati: ne brinite, ja sam dobro, bez naznake mjesta gdje se nalaziš. Što bi trebalo s tim Golim otokom načiniti? To je danas ruševno, a u budućnosti on bi trebao biti opomena na zlostavljanje čovjeka bilo gdje na Golom otoku, bilo u logorima njemačkim, Stalinovim logorima, bilo gdje, Bleiburgu, Jasenovcu, opomena na stavljanje čovjeka.